سيداتي سادتي، مساء الخير عليكم ومرحبا بكم في 100 فاليوز. في هذه الكبسوله رقم 9 راح نشوفوا مع بعض كيفاش نجذب الزبون ديالي الاول، سيتادير كومون اسكو جو في اتيري مون بروميير كليون. لازم ندير في بالي لي ديفيرون فاكتور اللي راح يدخلوا في اللعب. بروميير فاكتور اللي هو لو فاكتور طون، اسكو مون اكسيون سانسكري à l'instant T, à moyen ou à long terme. Est-ce que راح نخدم درك على المدى المتوسط ولا على المدى البعيد؟ Deuxième des choses, la culture de l'entreprise, la notoriété de l'entreprise تاعي, la véracité, la crédibilité de l'offre, هاد les points كاع راح يدخلوا في اللعب. En plus du positionnement تاع الشركة تاعي et la stratégie que j'ai choisie. Troisième chose, l'entrepreneur بذاته, le porteur de projet, le chef d'entreprise, son carnet d'adresses, son network, son réseau, mais aussi les différents partenaires اللي خدم معاهم auparavant راح يعملوه بزاف. التمات وين je dois savoir aussi dans quelle situation راني. في لا سيتواسيون الاولى قبل ما الزبون يعرف المنتوج تاعي ولا السيرفيس تاعي. دوزيام سيتواسيون وين الناس على بالها بالبرودوي تاعي لي ديفيرون سيرفيس اللي نديرهم. هنايا je dois avoir deux approches. La première approche c'est le pull et ça se traduit en termes de stratégie d'élevage où je dois essayer de construire une relation privilégiée avec ces partenaires-là puisqu'ils يعرفوني أنا، يعرفوا l'approche تاعي، يعرفوا le travail تاعي، ce qui va encourager l'acte d'achat, ce qui va encourager ces personnes à se rapprocher de moi par connaissance. Deuxième situation, le push où أنا نروح نحوس على الكليون وين التمت je dois adapter mon offre de telle sorte à ce qu'elle réponde aux besoins de mes clients, à ce que mon offre soit bien construite, et cela va m'aider encore plus dans cette recherche du client. Deuxième situation, الناس تعرف l'offre تاعي وتعرف المنتوج تاعي. الحالة الأولى وين لازم تكون عندي dans cette stratégie pull une stratégie ce qu'on appelle de culture, c'est-à-dire que je vais mettre en place des actions de notoriété importantes pour attirer encore plus de clients باش الناس تزيد تعرفني وتحبني sur le marché. Deuxième des choses, une action push qui va se traduire par une stratégie de cueillette, c'est-à-dire que أنا je vais faire en sorte que l'offre تاعي تكون différenciée وين كي نروح نحوس على الزبون تاعي automatiquement une fois qu'il chauffe l'offre تاعي ça va être très attractif pour lui. Ainsi, شفنا les différentes approches, les différentes stratégies qui peuvent nous aider à décrocher le premier client ou الزبون الأول ديالنا. يعطيكم الصحة، تهلاو في روحتكم ويا منعش، بقوا على خير، à très bientôt إن شاء الله.